सर मैं दुआ करूं। जी सिस्टर, आप दुआ कीजिए। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपकी दया के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो हम मानव जाति पर आपने किया, इस पाकिस्तान के ग्रुप पर किया मेरे प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आ सके प्रभु। जब हम तेरी उपस्थिति में आते तो हमारा तेरा रूपांतर हमारे ऊपर प्रकट होता है, तू प्रकट होता है, तू ज्योति में चलता है पिता परमेश्वर। परमेश्वर तू कहता है मैं ज्योति में, ज्योति के गुण प्रकट करो। अब्बा, हमारे टीचर्स को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर हो, और वो स्वर्गीय बुद्धि मांगते हैं मेरे प्रभु जी अपने टीचर्स पर मेरे प्रभु जी खुदावन, ताकि मेरे प्रभु वो स्वर्गीय भाषा इन्हें दे मेरे प्रभु जी, वो पिता स्वर्गीय स्वभाव दे मेरे प्रभु खुदावन। जब हम इनके मुंह से प्रभु तेरे बखान को सुने, तेरे कलाम को सुने, हमारा जीवन बदले प्रभु जी, हम तेरे लायक बन सके अब्बा, तेरे राज्य के काम आ सके, तेरे काम आ सके मेरे प्रभु जी। ओ पिता, अपने आप को जाहिर कर दोनों टीचर्स पर और सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह फेवर मांगते हैं मेरे प्रभु। ये क्लासेस मेरे प्रभु हमें मजबूत करती जाए प्रभु, आत्मा में हम बढ़ते चले जाएं, और तेरे नाम को परमेश्वर जलाल मिले हम सबके जीवन में, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। मसीह यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको इस ग्रुप में वेलकम कहते हैं, और स्पेशल थैंक टू डॉक्टर डैनियल किम, ही इज अवेलेबल टुडे। सो अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीचिंग, सरमन, पैगाम देना, किस तरह अपने पैगाम को तैयार करना, पैगाम क्या जाहिर करता है, ये सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे कि एक जो खुदा का खादम है, जो या एवेंजलिस्ट है, या जो प्रीचिंग करता है, उसको सबसे पहले अपने जो मजमून है, जो टॉपिक है, उसको चूज करना है। तो आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिए जॉन, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 8, और उसकी जो वर्स नंबर है वो 26 है, बाब नंबर 8 और उसकी 26वीं आयत आप मेरे साथ निकालिए खुदा उनके कलाम में से। अगर कोई बहन पढ़ सकती है तो पढ़ने में जरूर अनमय कीजिए। सिस्टर शैला पढ़ सकती हैं? जी भाई, मैं बस घर आ रही हूँ। मैं ना एकेडमी से घर आ रही हूँ बच्चों को पढ़ा के। चले मैं पढ़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना है और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। आमीन। इसे इस तरह पहचानना चाहिए कि जैसे बादशाह का हुक्म हो कि जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं उनको अहकाम हासिल करने के लिए रवैये के साथ सुनना चाहिए, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनना चाहिए। जो खुदा का पैगाम दिया जाता है, जो खुदा के कलाम की तरफ से आगाही दी जाती है, जिस तरह एक बादशाह का हुक्म होता है, इसी तरह में खुदा की आवाज को सुनना है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, पास्टर है, बिशप है, कौन है सामने जो कलाम सुनाने वाला है, बल्कि आपको इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। अगर वो अगर कलाम सुनने वाले खुदा के खादम को पसंद नहीं करते, या उनकी तवज्जो कलाम के ऊपर नहीं होती, वो खुदा के खादम की बातों के ऊपर तवज्जो कर रहे होते, या उसकी ड्रेसिंग के ऊपर तवज्जो कर रहे होते, या उसकी बिहेवियर के ऊपर उसका कान लग गया, तो वो फिर खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे। वो कभी भी सरमन के ऊपर कान नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो शायद पादरी के एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे होंगे, या उसकी जो खूबियां हैं उनके ऊपर नजर कर रहे होंगे। आप बाइबल मुकद्दस में से जबूर 143 साम 143 निकालिए, तो यहाँ हमें खुदा के कलाम की एक तस्वीर मिलेगी, और इसकी जो वर्स नंबर है वो है 8, साम 143 वर्स नंबर 8। यहाँ पे भी देखते हैं खुदा का कलाम।
वर्स नंबर 8, सबको मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूँ। हालेलुया। ये वही है जो खुदावंद खुदा जाहिर करता है। ये कोई सबक नहीं, बल्कि एक बरकत का और अहद का लफ्ज है। वो अहद के अल्फाज को एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने तक पूरा करता है। इस मंजर का मुंतजर रहने वाला जो ईमान को कायम रखता है। एक सवाल है, कई दफा खुतबा सुनते वक्त हमारा रवैया कैसा होता है? जिसके सुनने के कान हो वो सुने। खुदा का कलाम हमें बताता है, जैसे अभी हमने ज़बूर की किताब में से सीखा कि सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे। हमें खुदा के कलाम के ऊपर कान लगाना है। कौन बंदा कैसा है? जैसे यीशु मसीह ने कहा था, ये जो करते हैं ये ना देखो, बल्कि ये जो आपको कहने करने को कहते हैं वो सुनो। ठीक है? तो खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जो सरमन होता है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें खुदा के कलाम पर ध्यान देना है। हमें खुदा की बातों पर ध्यान देना है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है। और लिखा कि मेरा तवक्कल तुझ पर है। हमारा जो भरोसा होना चाहिए, हमारी जो उम्मीद होनी चाहिए, हमारा जो सारा जो हम जिस पे डिपेंड करना चाहिए, हमारा बिलीव होना चाहिए, वो खुदा है। वो खुदा का कलाम है। वो खुदा की बातें हैं। वो खुदा के कलाम मुंह की बातें हैं जिनसे हमें जिंदगी मिलती है। और लिखा है कि वो मुझे राह बता। खुदा से कहेंगे मुझे राह बता। खुद से राहें ना चुने। जैसा बाइबल में तो बहुत सी ऐसी राहें जो इंसान को देखने के तो सीधी मालूम होते, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो खुदा से कहे कि मुझे राह बता। खुदा से कहे कि मुझे ऐसी राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मेरा दिल तेरी ही तरफ लगता है। यानी कि हमारा दिल जब खुदा की तरफ लगेगा, जब हमारा रवैया खुदा की तरफ होगा, जब हमारे कान खुदा की आवाज सुनेंगे, तो फिर हम खुदा की आवाज के मुंतजर भी होंगे। फिर हम खुदा से कहेंगे कि हमें राह बता। तो अगर हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं देते, खुदा के कलाम का लिहाज नहीं रखते, तो फिर हम कभी भी ये ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप मेरे साथ निकालिए मैथ्यू, मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 15वां बाब, मैथ्यू 15, सॉरी 11, मैथ्यू 11 और उसकी वर्स नंबर 15। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बड़ी खूबसूरत बात है कि जो जिसका दिल खुदा की तरफ होगा, जो खुदा के साथ जिसका राबता होगा, लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी कि जो जिसकी प्रैक्टिस है कलाम सुनने की, जिसको पता है ये खुदा की आवाज है, तो वो फिर अपना जो दिल है और जो अपना कान है वो खुदा की तरफ लगाएगा, वो खुदा के कलाम की तरफ लगाएगा। तो हमें खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो देनी है। हमें इन बात के लिए अपने रवैये को दुरुस्त करने की जरूरत है। आमतौर पर 3 किस्में हैं। वो लोग जो आदत से हटकर बात सुनते हैं, और जो सुनते हैं अपने मसाइल का हल हासिल करते हैं। ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज सुनते हैं, खुदा के दिल को जानते और उसके ऊपर तवक्कल रखते हैं कि खुदा क्या करेगा। यूहन्ना की इंजील जब हम खोलते हैं, जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसके वर्स नंबर है 38। और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जैसे उसने भेजा है, जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। यानी कि जब हम कलाम नहीं सुनते, जब हम कलाम पर तवज्जो नहीं देते, तो मतलब ये कि हम यीशु मसीह का यकीन भी नहीं करते, हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम खुदा पर यकीन नहीं करते।
उसकी मुंह की बातों को हम ऐसे ही समझते हैं कि ठीक है, जैसे कोई स्टोरी हो। लेकिन जो खुदा के कलाम पर तवज्जो देते हैं, जिनके कान हैं, वो जो खुदा की कलाम की आवाज के ऊपर ध्यान देते हैं, वो बरकत पाते हैं। और जो नहीं, लिखा है, वो ना कलाम को अपने दिल में कायम रखते हैं, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन भी नहीं करते। यानी कि ना वो खुदा का यकीन करते हैं, ना यीशु मसीह का यकीन करते हैं, ना वो कलाम का यकीन करते हैं। ये उस वक्त की सूरत हाल थी जब यीशु मसीह उस रूहे जमीन पर आए थे, और आज भी ऐसा ही है। हम देख सकते हैं इर्द गिर्द के माहौल में, आज भी देख सकते हैं लोगों के रवैये को, आज भी देख सकते हैं। डेली हम अनाउंसमेंट करते हैं बाइबल क्लास के, कितने लोग जमा होते हैं, गिनती के लोग जमा होते हैं। कोई खुदा के कलाम को सीखना नहीं चाहता। फ्री बाइबल क्लास है, डॉक्टर किम आते हैं बेचारे, अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। हम लोग बियॉन्ड टाइम होते हैं, लेकिन लोग सीखने के लिए फ्री क्लासेस नहीं लेने आते। क्यों? लोगों का ध्यान किसी और तरफ है। लोग खुदा के कलाम को सीखना सुनना नहीं चाहते। लोगों के कान किसी और बात को सुनना चाहते हैं। और उस वक्त भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। जिनके कान हैं वो सुन नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा खुद पसंद लोग बन चुके हैं। मरकस की इंजील आप मेरे साथ निकालिए, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। मरकस मार्क 10 वर्स नंबर 37। मार्क 10 निकालिए आप। उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये करके तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। आज भी यीशु मसीह लोगों से यही तकाजे करते हैं। आज भी यीशु मसीह से लोग यही, हमें क्या मिलेगा? जी पीटर भाई, जी जी। भाई मरकज की इंजील उसका 10वां बाब और 37वीं आयत। जी ठीक। हाँ जी। सिस्टर, आप ब्रदर शान को जूम का लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज, ओके। और मैसेज भी कर दीजिएगा। और उस वक्त जो शागिर्द थे वो भी यीशु मसीह से यही तकाजा कर रहे थे कि जब आप अपने जलाल में जाएं तो हमारे लिए ये काम जरूर आप करना कि एक भाई को दाहिनी तरफ और दूसरे भाई को अपने बाएं तरफ बिठा लेना। तकाजे हम बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावे हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रोग्रेस क्या है? खिदमत क्या है? किस हद तक हम खुदा के काम के लिए तैयार हैं? तो अगर हम खुदा की आवाज ही नहीं सुनते तो हम हमारी तरबियत एक मजहबी तो हो सकती है, लेकिन रूहानी नहीं हो सकती। हो सकता है हम चर्च में जाते हो, अच्छे काम करने के लिए हमारी रूह भी तैयार हो, लेकिन खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए, खुदा की आवाज को सुनने के लिए शायद हम कभी तैयार ना हो। यीशु मसीह का जो मंसूबा है, खुदावन जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता है, हमें इसे अपने पूरे दिल से सुनना चाहिए। जीने के लिए हमें इस मतन के अल्फाज से खुदा के कलाम के तौर पर फजल हासिल होता है। हमें कलाम में खुदा के दिल को तलाश करना चाहिए, खुद को दरियाफ्त करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और उम्मीद और ऐलान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये ईमान की जिंदगी है। कलाम सुनने के बाद हमें किस चीज का मुंतजिर होना चाहिए? ईमान की जिंदगी। इब्रानियों का खत निकालिए आप, हिब्रियो चैप्टर 11 वर्स 1। इब्रानियों का खत निकालिए, वहां पर हमें खुदा का कलाम क्या सिखाता है। 11वां बाब और पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया।
کہا جاتا ہے کہ چرچ وہ جگہ ہے جو اس دنیا اور عمر میں سب سے زیادہ خدا کو نظر انداز کرتی ہے، کیونکہ جب میں کوئی الفاظ سنتا ہوں تو آمین کہتا ہوں، لیکن پھر بھول جاتا ہوں اور نظر انداز کر دیتا ہوں۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ پچھلے ہفتے کا پیغام کیا تھا؟ ایک شخص جو کلام کا منتظر ہے وہ شخص ہے جسے ایسی جگہ پر پہنچانے کی تیاری کرتا ہے جہاں ان کی توقعات پوری ہوتی ہیں۔ میں کس قسم کا شخص ہوں اس پر منحصر ہے۔ کیا میں ایسی زندگی گزارا جو خدا کو نظر انداز کرتی ہے؟ کیا تم جلال میں رہ رہے ہو؟ اسے ہر روز چیک کرنا ہے۔ منادی ایک حیرت انگیز عہد ہے جو خدا مجھے دیتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جس نے مجھے منتخب کیا۔ آپ بہت پیاسے ہوں گے، پرجوش ہوں گے اور اس کے منتظر ہوں گے۔ خدا کی مرضی پرجوش توقع پر ہوتی ہے۔ آپ کو گرم جوشی کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے اور ایک اچھی زمین کی طرح خدا کے کلام کے مطابق پھل لانا ہے۔ ایسی زمین نہیں بننی کہ وہ کلام کو اپنے اندر جگہ ہی نہ دے، بلکہ خوشی سے خدا کے کلام کو قبول کریں۔ اس ہفتے خدا آپ کو فضل کے اور کون سے الفاظ دے گا؟ اگر یہ امیدوں کے بغیر ایمان ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں رونا ہے، ہمیں خدا کے سامنے گڑ گڑانا ہے، خدا کے سامنے آنسو بہانا ہے کہ خداوند ہمیں تعلیم دے اور ہمیں بتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج اتنے ایڈوانس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ God not be exist in this land۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ گناہ ہے۔ It is a big sin۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کلام کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ کلام زندگی ہے۔ کلام کے بغیر لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ کلام کے بغیر لوگوں کی ہستی مٹ جائے گی۔ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کلام کے بغیر، کیونکہ کلام خدا ہے۔ لوگ ہیلتھ چیک اپ کرواتے ہیں، ہم ہیلتھ چیک اپ کروائیں اپنا اور فخر کرتے ہیں بہت ساری باتوں پہ۔ کیا ہم خدا کے کلام کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کر رہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ روزی کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اگر ایسا تو آپ بہرے پن کا شکار ہیں۔ خدا کے کلام کی آواز سننا، اس لیے کلیسیا کو لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے دلوں میں بند ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، اس لیے خدا کی آواز کو سن نہیں پاتے۔ خدا تو کلام کرتا ہے، خدا تو بولتا ہے، خدا تو ہمیں بتاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں، رنگ رلیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ خدا تو بات کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ اور خدا ہمیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ لوگ خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ چرچ میں بھی لوگ جاتے ہیں، سرمن سنتے ہیں، خدا تو بولتا ہے، لیکن شاید ہم پاسٹر کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، کلیسیا کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، چرچ کی بناوٹ کو دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ضروری چیز ہے وہ خدا کی آواز سننا ہے۔
جو ضروری بات ہے خدا کے پیغام پر کان لگانا ہے، خدا کی تربیت کو لینا ہے جسے ہم خدا کے مطابق جی سکیں، جو خدا کہتا ہے وہ کر سکیں، جس طرح خدا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی اور پہچانتی ہیں۔ اچھی بھیڑ وہ ہوتی جو اپنے چرواہے کی آواز کو بھی جانے۔ ہمیں اچھی بھیڑیں بننا ہے۔ خدا اس کے کلام میں آگے جب ہم دیکھتے ہیں، غلطیوں کا خط نکالیے، غلطیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت نکالیے، گلیشینز چیپٹر 2 ورس 20۔ بہت خوبصورت یہاں پر آیت لکھی ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جس میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج خدا کا دل کیا بول رہا ہے؟ میں نے خدا باپ کا دل دیکھا ہے۔ ایک دن جب میں ایک پیغام تیار کر رہا تھا، خدا نے مجھ سے 2 سوال پوچھے۔ اس نے بہت خاموشی سے پوچھا، آپ کہتے کہ میں کون ہوں؟ میں آپ کے لیے کیسا شخص ہوں؟ جیسا کہ اس نے سوال پوچھا، خدا کا دل میرے دل کو چھو گیا۔ میں خدا کا دل بہت بھاری تھا۔ یہ سوال سنتے ہی میں رونے لگا۔ دس اسٹوری فرام ڈاکٹر کم، یہ ڈاکٹر کم کی جو ہے وہ اسٹوری ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو کتنا نظر انداز کیا گیا، کتنا تمسخر اڑایا گیا۔ میں کون ہوں؟ میں آپ کے لیے زمین پر کیا ہوں؟ خدا باپ کا دل نوحہ کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے واقعی جانتے تو آپ کا دل زندگی اور زندگی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم میرے سامنے ایسی عبادت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ اپنے آپ پر یقین کرتے اور جانتے ہو جو دنیا کی باتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، بلکہ وہ چیز ہے جو زندگی گزارنے کے ذریعے دکھائی جاتی ہے۔ آپ یسوع کے بارے میں کیا نہیں جانتے؟ وہ نہیں جانتے کہ یسوع خدا ہے۔ مریم اور مارتھا یسوع گنہگاروں کو بچانے اور انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی دینے آیا تھا۔ ابدی زندگی کے بجائے ہم بقا کے جنون میں مبتلا ہیں۔ ہم بائبل کے مطالعے کے لیے جمع نہیں ہوتے، ہم یسوع کو جاننے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ بائبل کو سکھانے کی کوشش کرنے کے بجائے آئیے یسوع مسیح کو سیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ ایسا کرنے کے لیے کیا مجھے یسوع مسیح اور صلیب کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے اور اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ آئیے یسوع کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں۔ عبرانیوں کا خط نکالیے 3 باب، عبرانیوں کا خط 3 باب اور اس کی آیت نمبر 1 ہے، پس اے بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہر روز یہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بلاوے کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بلاوا کیسا ہے، ہماری بلاہٹ کس بات کے لیے ہے، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ ہم جب بھی کسی کو آواز دیتے تو کسی کام کے لیے بلاتے ہیں نا کہ یہ کام ہے۔ اسی طرح خدا نے بھی ہمیں خاص بلاوے کے لیے بلایا ہے، جو زمینی بلاوا نہیں ہے، جو کسی پادری کا بلاوا نہیں ہے،
किसी एल्डर का बुलावा नहीं है, बल्कि वो खुदा का बुलावा है। और उस बुलाहट को समझना, हमें यीशु मसीह पर गौर करना है, यीशु मसीह को समझना है, उसकी मिनिस्ट्री को समझना है, खिदमत गुजारी को समझने की जरूरत है। और ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह को समझेंगे, जब यीशु मसीह पर गौर करेंगे, ये तब होगा कि अपने बुलाहट, जो आसमानी बुलाहट है, उसको समझना कि मुझे क्यों बुलाया गया है, बुलाने का पर्पस क्या है। और जो बुलाने पर नहीं आता, लोग उसे क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ये ढीठ हो चुका है, ये लापरवाह है, इसको फिक्र नहीं है, ये बदतमीज है। जो लोग बुलाहट पे नहीं आते, जो बुलावे पर नहीं आते, बुलाने पर नहीं आते, उनके लिए ऐसे जुमले हम आम जिंदगी में बोलते हैं। तो खुदा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा कि जब हम खुदा की बुलाहट के ऊपर कान नहीं लगाते। फिलिपियों का खत निकालिए, 3 बाब की 8 आयत। फिलिपियों का खत 3 बाब की 8 आयत। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है फिलिपियों के खत में। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान, कि जब हम यीशु मसीह को पहचान जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उसकी खूबियों को पहचान जाते हैं कि वो क्या करता है। उसकी एक आवाज से लंगड़े चलते हैं, उसकी एक आवाज से अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, एक आवाज से मुर्दे बाहर आ जाते हैं, बीमार चलना फिरना शुरू, कोड़ियों के कोड़ पाक साफ हो जाते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं। उसकी खूबियों पर गौर करें, वो किस तरह हलीम है, उसकी आवाज में किस तरह की खूबसूरती है, मोहब्बत पाई जाती है, वो मुआफ करने वाला है, वो दूसरों का दुख दर्द बांटने वाला है, उसमें खुदा की मोहब्बत है। जब हम यीशु मसीह की खूबियों पर गौर करेंगे, तो जो फिर हमारी चीजें हैं, जिनके ऊपर हम फख्र करके बैठे हैं, जिनकी कोई वुकत नहीं, फिर हम उनको कूड़ा समझेंगे। और कूड़े की वैल्यू कहाँ होती है? बाहर कूड़ादान में, गार्बेज बॉक्स में। कभी भी किसी ने अपने गार्बेज को घर पे सजाया? नहीं सजाया, उसको बाहर फेंक देते हैं। कूड़े को कोई भी घर में नहीं रखता, कचरा कुंडी में डालते हैं। इसलिए जब हम खुदा के ऊपर गौर करते हैं, यीशु मसीह पर हम गौर करते हैं, और जो चीजें हमें फायदा दिख रही होती है, हकीकत में हमारे नुकसान के लिए होती है, क्योंकि हमें वो खुदा से दूर कर देती हैं। मुकद्दस पौलुस यही कहते हैं कि जितनी चीजें मेरे फायदे की थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया, तर्क कर दिया। वो आलम शख्स थे, और वो मकाम शायद उनको खुदा तक नहीं ले जा सकता था, इसलिए उन्होंने सब कुछ तर्क कर दिया मसीह की खातिर, और एक आम जिंदगी गुजारने वाले खुदा के पैगंबर बन गए। उन्होंने कहा ये चीजें हमें इसलिए तर्क करनी ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। और जब मसीह को हासिल करना, तो फिर अपने मर्तबे को, अपने उन कामों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। अपना गुरूर हो सकता है, अपना ऐसा कारोबार हो सकता है, ऐसा मर्तबा हो सकता है, ऐसा स्टेटस हो सकता है जो हमें खुदा के लायक नहीं बनने देता। हमें उनको तर्क करना है। सेकंड पीटर निकालिए, दूसरा पत्रस का खत, सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 निकालिए।
بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اس کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے، آمین۔ مقدس پطرس کتنی خوبصورتی سے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے عرفان میں اور فضل میں بڑھنا ہے۔ ہماری بڑھوتی کا جو سبب ہو وہ خدا کا کلام ہو، خدا کی پہچان ہو۔ ہماری ترقی یہ نہ ہو دکھاوے والی۔ بڑی کلیسیا رکھنا بڑا معنی نہیں ہے، زیادہ روحیں بچانا زیادہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے روحیں کتنی بچائی ہیں۔ خدا کے عرفان میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے روحوں کو بچانا، خدا کی پہچان لوگوں تک کروانا۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے رویے ٹھیک ہوں گے، جب ہماری اپنی گفتگو ٹھیک ہوگی، جب ہمارا اپنا چال چلن ٹھیک ہو جائے گا، جب ہم مسیح کی مانند بننا شروع ہو جائیں گے، جب یسوع ہم میں دکھنا شروع ہو جائے گا، یسوع جیسی بولی ہو جائے گی ہماری، پہچان تک بڑھنا، خدا کے آنے کے پرپس کو سمجھنا، ارشاد اعظم کو سمجھنا، تب یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے نا کہ جب یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تو لوگ رو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ دکھ رہا تھا کہ یسوع نے صلیب اٹھائی ہے، ان کو ترس بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ اٹھا کیوں رہے ہیں، اس صلیب کا مقصد کیا ہے، یہ صلیب کیا کام کر رہی ہے آج۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یسوع پر ظلم ہو رہا ہے، یسوع پہ کوڑے لگے ہیں، یسوع بھاری صلیب اٹھا کے چل رہے ہیں، اور کاش یہ بھی سمجھ جاتے کہ صلیب کا مقصد کیا ہے، یہ آگے کو صلیب کیا کرے گی، آج صلیب پہ کیا کام ہونے والا ہے۔ آج کے بعد جو ہیکل کا پردہ وہ پھر سے قائم نہیں رہے گا، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن شاید وہ ان چیزوں سے نا واقف تھے۔ اگر ہم یہ جانتے کہ یسوع وہ صلیب ہے جسے میں نے اپنے گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے اٹھایا تھا، تو میں ضرور اس کی پیروی کروں گا، اس سے اسے صلیب اٹھانے میں مدد ملتی۔ جو لوگ یسوع کو اچھی طرح سے نہیں جانتے وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس زمین پر امیر اور کامیاب بھی ہیں، وہ کہتے کہ اس نے اسے مار ڈالا، اور کہتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں، خاندان اور کاروبار کا خیال رکھے۔ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح اور صلیب، کیا یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارے اور صلیب اٹھائے بغیر صلیب کی خوشخبری سنانا ممکن ہے؟ اگر ہم صلیب ہی نہ اٹھائیں اور صلیب کی منادی کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دکھوں کو برداشت کرنا، تانوں کو برداشت کرنا، گالیاں سننا، لان تان سننا۔ صلیب اٹھانا کیا ہے؟ صلیب اٹھا کے یسوع مسیح کیا کر رہے تھے؟ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، لان تان سن رہے تھے، گالیاں سن رہے تھے، لوگ ان پر تھوک رہے تھے، تانے مار رہے تھے۔ یہی تو صلیبی زندگی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، جب اپنی صلیب اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنی صلیب نہیں اٹھاتا اور اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا، ضروری ہے صلیب اٹھانا، ضروری ہے خودی کا انکار کرنا۔ کتنی ایسی جانیں ہیں جو شیطان کی بات مان کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ بہت ضروری بات ہے خادموں کے لیے، اور جو مشنری ہیں، جو منسٹری کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں۔
क्या मेरी जिंदगी, मेरी खिदमत और मेरा ईमान की जिंदगी मुश्किल है? वो शख्स जो कहता कि ये मुश्किल है क्योंकि वो यीशु को अच्छी तरह नहीं जानता। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि इस दुनिया में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और जो जस्मानी है, बाइबल में लिखा है, जो जस्मानी है वो दुनिया की चीजों के ऊपर दिल लगा के बैठा है, और जो आसमानी है वो रूहानी चीजों के ख्याल में रहता है। इसकी वजह यह है कि ये यीशु पर जिंदगी नहीं है। अगर आप यीशु को जानते तो आपकी खिदमत और जिंदगी यीशु की अब्दी जिंदगी में आजाद है, जैसे हम गलतियों में पढ़ चुके हैं। ये मुश्किल नहीं हो सकता, बल्कि मैं खुश हूं। मेरी बुनियाद बाइबल है। मैं जिस जिंदगी का इश्तराक करता हूँ वो मेरी बुनियाद बाइबल है। हालेलुया। हम वाकई उलझे हुए हैं और पचीदा दौर में रहते हैं। अब कुछ अरसे से प्रोग्राम, फिरके और बात पादरी मशहूर हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी यीशु के नाम के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी। ये वाकई अजीब है। इस दौर पर नजर डालें तो मालूम होता है कि एक इंतहा है। चूंटियों को भी मालूम है कि बारिश होगी, तो इंसान कैसे? यीशु के फजल के अजीम नेमत ने दो गैर मोहतबर चीजों को दरियाफ्त किया, खुदा बाप और इंसान। किसी मजहब में ऐसा खुदा जो गुनहगार को इस तरह बचाने के लिए मरे? खुदा के सामने हर कोई गुनहगार है। गुनाह का कौन सा बंडल गुनाह का मसला खुद ही हल कर सकता है? कोई नहीं। जैसा कि दूसरे पत्रस में 3 बाब में हम पढ़ चुके हैं, उस दिन आसमान एक जोरदार आवाज के साथ टल गया और आसमान आग से भस्म हो गए। आपको किस किस्म का शख्स होना चाहिए, ना कि आपकी किस किस्म की नौकरी करते हैं। आप मसीही हैं? कोई किसी महफिल में, जैसे कल के एतवार की बातें याद हो, मैंने पूछा मतन, मौजू, फजल, तोहफा, सब भूल गए। बहुत सारे लोग लफ्जों से जीने का शौक रखते हैं, लेकिन हमें लफ्जों में जीने की जरूरत नहीं। हमें खुदा के कलाम पर निगाह करनी है, खुदा के कलाम को सुनना है। खुतबा क्या है, सरमन क्या है, पैगाम क्या है? ये अल्फाज मुझ पर बतौर मालिक नाजिल हुए हैं। अगर आप खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, अगर आप इस तरह जिंदगी गुजारने में नाकाम रहते हैं, तो क्या ये खुदा को नजरअंदाज करना नहीं, उसका मजाक उड़ाना और उसके साथ बेफायदा सलूक नहीं है? सलीब के साथ वक्त गुजारना और उस लहू के लिए जिंदगी गुजारना। हमें सलीब की खुशखबरी बांटने की इजाजत मिली है। जो कलीसिया है वो खून से बनाई गई है। हालेलुया। अगर मैं गिरजाघर बन गया तो मैं अपने घर को गिरजाघर में बदल दूंगा। हालेलुया। मुकामी चर्च के साथ मसला यह है कि अफराद एक हकीकी चर्च में तब्दील कर रहा है, जो खुदावंद के साथ रहता है और जो चलता है। आजाद इबादत गुजार मिशनरी वर्क करें, आजादी के साथ खुदा के कलाम का प्रचार करें। आज बहुत सारे मसीहियों के अल्फाज और जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। आगे चले जबकि एक कीड़ा एक तरफ जाता है, जो हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, अंजील की तखरीबकारी करते हैं। तखरीबकारी का मतलब होता है अंजील के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाइबल को कई दफा हम ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे ये खुदा का कलाम ही नहीं है। तो आप बाइबल सीख कर क्या करते हैं? जीना सीखें। ये खुदा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाइबल जाहिर करते कि इंसान किस किस्म के होते हैं। कि हम बाइबल की तारीख में नहीं देखते कि लोग नाउमीद, मायूस हैं। ये हमें बताता है कि हम यीशु रोशनी के बगैर नहीं रह सकते। यीशु रोशनी है। ये एक ऐसा वजूद है जो सिर्फ लफ्जों के जरिए ही नहीं, अमल के जरिए आता है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ।
اور وہ کلام کے ذریعے سے روشنی ہوئی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ صرف یسوع ہی میری امید اور امید ہے۔ ہم زندگی کے ساتھ جیتے ہیں، بقا کے ساتھ نہیں جیتے۔ بقا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، لیکن زیادہ تر لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے بائبل کی ضرورت ہی نہیں۔ کئی ان دنوں ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم یسوع کے بارے میں جاننے کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا صرف یسوع مسیح کے طور پر جینا ہی ہے، جیسے ہم نے گلشیئنز میں پڑھا؟ ہم زندہ رہنے میں کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے کلام نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اب تک یہ ہے کہ ہم یسوع کو جانے بغیر جی رہے ہیں، یسوع کے ذریعے نہیں جی رہے ہیں، کلام کے مطابق نہیں جی رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم جہالت کی زندگی میں ہیں۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یسوع کے بغیر اگر ہم یہ خدا کے کلام کو نہیں مانتے تو ہم جاہل ہیں، ہم نا امید ہیں۔ جو یسوع مسیح کے فضل سے جیتا وہ یسوع مسیح کے ساتھ اشتراک بھی کرتا ہے۔ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی سے ایک خاص پادری تک ہماری رسائی ہم سیکھ رہے ہیں۔ آئیے محبت کے خدا اور زندگی کے خدا میں مل کر زندگی گزاریں۔ آئیے صلیب کے فضل سے لطف اندوز ہوں، آئیے اس محبت سے لطف اندوز ہوں، روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور خدا میں آزادانہ طور پر بغیر جھوٹ اور بندن کے ایک ساتھ سمجھ کر آئے ہم خداوند میں خالی دلوں سے ایک دوسرے سے سیکھیں۔ کل کا ایمان نہیں، جیسا کہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے 15 باب کی 31، دوسرا کرنتھیوں نکالیے۔ آپ دوسرا کرنتھیوں نکالیے اور اس کا 15واں باب اور اس کی 31ویں آیت، چیپٹر 15 ورس نمبر 31۔ شاید حوالہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ کرنتھیوں کا تو دوسرا 15 باب ہی نہیں ہے۔ سر کین یو چیک دا سیکنڈ کرنتھینز chapter 15, but there is no chapter 15. Can you check, sir? Verse number 31, you have to write it there. جی بھائی 11 باب ہے۔ ہاں جی، اس کے صرف 13 باب ہے ٹوٹل۔ جی 13 باب ہے۔ چلے ہم فلپیو نکال لیتے ہیں، فلپیو 3 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں مجھے پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے یسوع کے بارے میں سیکھیں، آئیے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اور لوگوں کو بائبل سکھائیں، لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں، تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں اور جو پیچھے چیزیں رہ گئی ان کو بھول جائیں، ان چیزوں پر دل نہ لگائیں، بلکہ خدا کے کلام کی طرف دل لگائیں۔ 3 طرف راستہ جو یسوع نے لیا، ان کے ساتھ رہنا، انہیں تعلیم دینا اور انہیں دکھانا، ایسے ایک پاسبان کا کام ہے۔ کلیسیا کو ساتھ رکھنا اور انہیں تعلیم دینا اور انہیں دکھانا کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ یسوع مسیح کی 3 خدمتیں، زندگی سے محبت، شاگردوں کی پرورش، ایک ساتھ رہنا اور خوشخبری پھیلانا، یعنی کہ خادم کی نشت، خادم کی زندگی، تینوں باتوں میں بہت ہی خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں۔
کہ यीशु मसीह ने किस तरह उनको बताया कि हमें किस तरह मोहब्बत रखनी है। यीशु मसीह ने किस तरह अपने शागिर्दों की परवरिश की, उनको बताया, एक एक चीज के बारे में आगाह किया, इख्तियार दिया, उनको तालीम दी। आपको और मुझे ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस दौर में हमें ये रास्ता दिखाना चाहिए। मसीह को कत्ल करने वाले कौन थे? अगर आप इसके बारे में बात करते हुए उसकी जिंदगी के निशानात पर नजर डालें तो क्या इसमें यीशु मसीह की सलीब के निशानात की बजाय तकब्बर, उलझन और अपनी हैसियत, गुरूर और सरबुलंदी की मायूसी के आसार नजर नहीं आएंगे? मेरी जिंदगी के आसार क्या हैं? आसार का मतलब होता है हमारी जिंदगी के जो किरदार होते हैं, जो निशानात होते हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से हमें नजर आ जाए। जब हम सलीब पर नजर लगाएंगे, जब हम यीशु मसीह पर नजर लगाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह क्यों मसलूब हुए और उसके मसलूब होने से हमें क्या फायदा मिला। फिर हम पुरानी चीजों को भूल जाएंगे और यीशु मसीह में हम शादमानी करेंगे। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर तुम एक बच्चे को भी गिरा दोगे तो वो खुद समंदर में डूब जाए? क्या यीशु के निशानात हैं जहान में हर रोज चलते हैं। आइए यीशु को सीखें और जानें। हौसिया की किताब में लिखा है, आइए खुद को दरियाफ्त करें, आप किस किस्म के इंसान हैं। जब हम खुदा के साथ राब्ते के बारे में बात करते हैं तो खुदा की आवाज कलाम के अलावा मौजूद नहीं हो सकती। अपनी रूह, दिमाग, दिल, जमीर और कानों से सुने, फिर तमाम सबूत कलाम पर मबनी हो जाएंगे। जब हम सीखना शुरू करेंगे तो फिर हमारा सारा तवज्जो, सारा ध्यान खुदा के कलाम पर हो लगना शुरू हो जाएगा। खुदा के खादम कहते हैं, मंडे को खुदा ने अपने मंसूबे के बारे में मुझसे बात की। मैंने खुदा की आवाज सुनी और इस दिन का जिंदा पानी का कलाम सुना। माहौल साजगार नहीं था, लेकिन मैंने माहौल के ऊपर बात नहीं की, माहौल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुदा के लफ्ज के ऊपर गौर करें, खुदा के कलाम की बुनियाद पर गौर करें। खुदा कहता है, मेरे इस नबूवत को, मेरे इस कलाम को नजरअंदाज ना करो। खुदा ने हमें एक राई के दाने के बारे में कहा कि उस इतना भी अगर तुम्हारा ईमान हो। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। जो ऐसा नहीं करते वो कभी खुदा के लोग नहीं होते, और उनकी हिस्सा, उनकी जगह, उनका मुकाम खुदा की हुजूरी नहीं हो सकती। जो लोग खुदा की आवाज नहीं सुनते वो तबाही के दहाने पर हैं। वो बहुत जल्दी खुदा से कट जाएंगे। आइए अपने आप को चेक करें कि जब आप कलाम सुनते हैं, खुदा की आवाज सुनते हैं, खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, तो हमारा रवैया कैसा होता है, हमारी गुफ्तगू कैसी होती है, और हम खुदा पर कितना ईमान रखते हैं। जो वो हवाला था हम उसको देखेंगे। पहला करंथियो था, पहला करंथियो और उसका चैप्टर नंबर 15 था। पहला करंथियो निकालिए। पहला करंथियो चैप्टर 15 है और उसकी वर्स नंबर है 31। ऐ भाइयों, मुझे उस फखर की कसम है जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है। मैं हर रोज मरता हूँ। हर रोज मरने का जो मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज वो मुकद्दस पालूस मरते थे। मतलब ये कि अपनी ख्वाहिशों को मारना, मतलब ये कि अपने आप को मारना।
اپنی خودی کا انکار کرنا تاکہ یسوع مسیح نظر آئے، یسوع مسیح کے لیے جینا، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ نہیں میں تو نہیں وہاں جاؤں گا، میری ان سے بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کے کلام کے اوپر غور کرنا ہے، اپنی انا کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو ہر روز سلیپر دیکھنا، ہاللیلویہ، تاکہ مسیح میں ہم زندہ رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ڈاکٹر کیم فار دس ونڈرفل ٹیچنگ. We are so blessed about this teaching, sir. Thank you. پیٹر بھائی سر تھینک سر۔ جی جی بولیے بولیے، باری باری بولیے۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کا جو ہمارا سرمن رہا ہے بڑا بلیسڈ رہا ہے خدا کے فضل سے، تو بھائی اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی یسوع مسیح کی طرز سے زندگی۔ نہیں، جو ٹاپک بنایا ہے نا کلام کو سننا، اوکے، کلام کو سننا۔ ہاں جی، میں یہ بھی شیئر کر دوں گا، ابھی میں گروپ میں نا یہ سرمن شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی، کیونکہ نا آج یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، ان کے دکھوں کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں نہیں سب نہیں، کچھ بیان حقیقت ہوا ہے میں اس کیا کے ہے، ساتھ۔ ہاں جی، حقیقت میں کیا ہے کہ جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اوکے اوکے، When we are read the word of God, then we know about God, knows about Jesus Christ. اوکے، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہی ہم اس کے یسوع مسیح کے بارے میں ہاں جی، جان سکتے ہیں۔ ہاں، جب ہم چرچ میں جاتے تو اگر پاسٹر صاحب کے ڈریسنگ پہ ہم غور کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے رویوں کے اوپر غور کر رہے تو پھر ہمارا کلام کے اوپر توجہ نہیں رہتی۔ یس، اٹس تو مین کہ ہمیں ورڈز آف گاڈ پہ زیادہ ہاں کنسنٹریٹ جی، کرنا ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے، جو ہمارا جو مین پرپز ہے وہ کلام کو سننا۔ اوکے ٹھیک، ڈزنٹ میٹر پاسٹر کی ڈریسنگ کیسی ہے، چرچ کا ماحول کیا ہے، وہ سنا کیا رہا ہے، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اوکے، جی سسٹر ریٹا پلیز۔ تھینک یو سر سو مچ، بہت اچھا سرمن تھا سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ سسٹر ریٹا آئی ول سینڈ یو ان انگلش، اوکے؟ اوکے سر۔ You can translate in your language. When you guys take a class, you sometimes you have a question you ask to the Peter, and then I will give you all the answer for that question. And when you read the Bible, sometimes you have some question. You send all the the question to the Peter, and then we're gonna give you answer next class. So don't forget. Yes, sir. Some students send me questions, but when I have to able to give to answer, already I give them to answer, sir. Thanks, Okay, God. good. That's good. Yeah. Yes, sir. Yeah. Would you ask to somebody to pray? سسٹر شیلا پلیز آپ دعا کیجیے، اور سسٹر شیلا آپ پاکستان میں کوآرڈینیٹر ہیں تو پلیز آپ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا اپروچ کیا کریں اور اسٹوڈنٹ کو تھوڑا موٹیویٹ کیا کریں، بات کیا کریں، پرسنل کال کیا کریں۔ آپ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان میں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو۔ نہیں، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو لیٹر ملا ہوا ہے۔ جی بھائی، جی اوکے، لیٹس پرے۔ اوکے بھائی، میں دعا کروں؟ جی جی، ہالےلویا، ہالےلویا، تھینک یو جیسس، ہالےلویا، تھینک یو فار دا بیوٹیفل لائف، تھینک یو فار دا ورڈز آف گاڈ، ہالےلویا۔ مسیح میں زندہ خدا ہم تیرے پہ شکر گزار اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے کلام کے لیے، آج کے بیسٹ سرمن کے لیے خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ہم تو جو عظیم ہے، خدا ہم تو جو قادر ہے، خدا ہم تو جو بھلا ہے، اے خدا ہمیں جو کچھ خدا آج خدا سیکھا ہے، نہ کہ اس کو سیکھیں بلکہ خدا اس کے اوپر عمل کرنے والے بن سکیں، اور جتنے لوگ خدا اس وقت خدا ہمارے ساتھ مل کے خدا کلام اس کو سیکھ رہے تھے، اے خدا ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی بڑی مدد و حفاظت کر، پاسٹر پیٹر کے ساتھ ہو خدا، اور پاسٹر ڈینیل کم کے ساتھ ہو خدا، اپنے بندے کو اور بلیس کر تاکہ خدا اور اچھے طریقے سے خدا وہ پاکوں کی باتیں ہم تک پہنچانے والے بن سکے۔ سو مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے، اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے جلالی قادر اور عظیم نام سے، آمین آمین۔ آمین
Dr. Kim, I request you, can you please pray for Sister Rita because she's sick? Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Have a good one. See you next time. Okay.